लॉकडाउन रे टिके जाइए बुलिक आसबार अच्छी तमिलनाडु मालिक सहित आज वीडियो रे मु आपण मानक बुले नौ तमिलनाडु तमिलनाडु रे को जगह केमिति कौन से कोठे में बुलिलु केमिति बहुत आंब खाया मिल तापरे हाय हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एबे बर्तमान लगी टाइम हिची केतटा 5टा कौन कौन हो दिन जाक सब ये वीडियो रे आज देखा मिल ओके असुविधा है मतलब सांगे सांगे कॉल कर जाकि मात्र 6 दिन कहानी 4 दिन कहला 4 दिन कह 6 दिन रही लॉकडाउन टा सीआड़े काटिद आसिया जीवु जीवु बोल कि कुआड़े टे बहुत टाइम है भावुँ जाइ हो गोटा चांस मिलूँ तमिलनाडु जाकि बुलिक आसा जा बुलिक आसवा पुणी केरल क्या पुणी 8 दिन होगी मसे होगला लॉकडाउन केते दिन अबिका हम तार भी ठीक ठिकाना ना से जाकि तुरंत जाकि पलि आसा तमिलनाडु हाँ मुझे जस्ट जस्ट खाली हल्का टे नास्ता कली हल्का टे नास्ता करदेली टे एत बाट जा आज वीडियो रे मु आपन को बुले नेबी तमिलनाडु तमिलनाडु गोटे डिस्ट्रिक्ट सेटा होची धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट को बर्तमान लगी आमे जीवा धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट माने सेटा बहुत भल भल माने कर्नाटक पाखापाखी बोधे से डिस्ट्रिक्ट सेठी हमर आम मालिक घर सेठी जीवार अच्छी लॉकडाउन बहुत दिन है आम सेठी जीवा जीवा बोली प्लानिंग होची किंतु जाई होनी कना लॉकडाउन लगिगला तापरे केमिति जीवा कौन करवा भल मंद हेटेन बहुत चिंतार थी लॉकडाउन में काम धंदा तो ये सब बंद हो गला तापर केबेठू हमरा प्लानिंग है जीवा हेले केमिति जीवा एठू पास मिलानी जाओ टिके हल्का हबार मिलला अपेक्षा भी कलु ये काम धंदा चलो ठीक अच्छे एबे से गुड़ा किसी ये करवानी देखिल जे ये काम धंदा हबार किसी ये होनी दूर दूर तक पूरा सब ये तापरे चलो प्लानिंग है काली नाई सकाळू पळेबा जस्ट संध्या बेले
ଆହା ଛୋଟ ଗଛରେ କେତେ କେତେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ତଳେ ସବୁ ଲାଗିଛି ଆମ୍ବ, ଫଳି କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଫଳିଛି। ତାଙ୍କର କେବଳ ଖାଲି ଆମ୍ବ ବଗିଚା। କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଦେଖୁଛ। ଇଏ ଆମ୍ବ ତ ଆମ୍ବ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦେଖୁଛ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ କେତେ ଜୋରେ ଇଏ ହେଇଛି ଦେଖ। କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଆମ୍ବରେ, ତାକୁ ଢିରା ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଆମ୍ବରେ, ହେଲେ ତାକୁ ଢିରା ଦେଇକି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଉଥିବ, ଦେଖ ମୋ ଚାଖେଣ୍ଡ ଯେଡ଼େ ବଡ଼, ଆମ୍ବ ବି ସେଡ଼େ ବଡ଼। ଚାଖେଣ୍ଡିକି ଆମ୍ବ ଆଡ଼େ ଅନେଇବ ଆମ୍ବ, ସେପଟ ବାଗେ ନାହିଁଲୋ ବୋପା ମା, ଖାଲି ଆମ୍ବ ଖାଲି ଆମ୍ବ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ଆମ୍ବ। କାଶ୍ମୀରୀ ସେଉ ଯେମିତିକା ଗଛ ଯାକ, ଗଛରେ ଛୋଟ ଗଛ ପତ୍ର ଯେତିକି ଆମ୍ବ ସେତିକି। ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବ ସିଆଡ଼େ ଆମ୍ବ। ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସେଇ ଗଛଟା, ଏଇଟା କେତେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲି ଆମ୍ବ। ଖାଲି ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସବୁ, ଦେଖ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ଆମ୍ବ, ଖାଲି ଆମ୍ବ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଦେଖ ଖାଲି ଆମ୍ବ। ସେଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯଦି ଆମ ଏରିଆରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସତ କଥା ଇଏ ଆକୁ ଖାଲି କରିସାରିଲେଣି। ଏ ଗଛରେ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଏତେ ଜୋର ହେଇଛି, ପତ୍ର ନାହିଁ, ସବୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବ ଖାଲି ഒരു മാങ്ങ 1 കിലോ, ഒരു മാങ്ങ 1 കിലോ. ଗଛ ତଳେ ପତ୍ର ନାହିଁ, କେବଳ ଖାଲି ଆମ୍ବ ଝୁଲିଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ 1 କିଲୋ, ଗୋଟାଏ ଆମ୍ବ 1 କିଲୋ। କେତେ ଖାଇବ, ଖାଇକିରି ଖାଲି ଆମ୍ବ, ଖାଲି ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଆମ୍ବ, ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ। ଗୋଟାଏ ଲେଖା ଆମ୍ବ ଦେଖ, ଚାଖେଣ୍ଡେ ଲେଖା ଆମ୍ବ। ଜାଣିପାରୁଥିବ ହାତରେ ଧରା ହେଇଛି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ, ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବଟା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କେଜାଣି କେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ନା ଆଙ୍କ ମାଟି ଜାଣିକିରି ଆଙ୍କର ଭଲ ହେଲା, ଆଙ୍କର ମାଟି ଜାଣିକିରି ଭଲ, ତା ଛଡ଼ା କହିଲେ କିଛି ହେବନି। ଆମ୍ବ ବାଗିନା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଯିବ ତୋଟା ମୂଲେଇବ କାହିଁକି, ଆଙ୍କର ସେମିତି ତୋଟା ମୁଲାମୁଲି ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ବସ, ଯେତେ ଖାଉଛ ଖାଅ, କୌଶଳା ପାଟିରେ ପାଟି ଫିଟେଇବନି। ଇଏ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ଦେଖିଛ କେଡ଼ିକିଟେ ଗଛ, କେଡ଼ିକିଟେ ଗଛ ଦେଖ, ତାଠି କେମିତି ତା ପତ୍ର ଯେତିକି ଆମ୍ବ ସେତିକି। ତାମିଲନାଡୁର ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଏଠିକି ହେଲା ଜବର ତାଙ୍କର ଆମ୍ବ ବେପାର। ଖାଲି ତ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଆମ୍ବ, ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ। ଏଟାକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି ସେ ସବୁଦିନ କୁହେ, ଆସି ହେବନି। ଯାହା